Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3 Wild Hunt. Estamos aquí en la versión 4.0 Next Gen. Sí, aquí en la última versión que ha salido de The Witcher 3. Ya sabéis que apetecía mucho jugarla y estamos aquí pues dándole cañita a full. Llevamos ya, no sé, unas 70 horas, no sé ni las horas que llevo. De un vicio. Ahora voy a mirar las horas que llevamos reales, porque en Steam me marca, no sé, Steam me marca un huevo. Y aparte, nomás tenéis que ver los directos que llevamos con este 31 directos, gente. Directos de entre 2 horas, hora y media, algunos, entre 2 horas y 4 horas, son todos los directos, o sea que telita. Agüita. ¿Qué tenemos para hacer hoy? Poeta bajo presión. Vale, reúnete con Zoltan en el lugar de la emboscada y pide ayuda a Distra para rescatar a Jaskier. Vale, estamos aquí a punto ya de derrotar, digo yo, de encontrar a Jaskier. Terminamos la de una solución teatral, si os acordáis. Vale, ya pues tenemos esta, Poeta bajo presión. Vale. Ya creo que es la última ya, antes de irnos a Skellige, que ya hemos estado por allí por hacer alguna misioncita y tal, pero nada, nos vinimos, no hicimos, o sea, es que ni compramos en los posaderos, por así decirlo. Vale, búsquedas de tesoros, todo esto está igual, vale, vámonos. Pide ayuda a Distra, vale, pues vamos para allá. Espera. Antes de que se me olvide, aquí está el librero. Y le voy a vender pues, todos los libros que tengo. Vale, veamos pues. No, por precio. Ah, mira, por precio están aquí, ojo, ojito. 5, 8. Vale. Bien. ¿Será por libros? Será por libros, loco. Madre mía. Vamos a ver. Ya me va quedando menos. Vale, notas y tú también repetidas. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Ya estaríamos. Por eso he sacado unas cuantas coronillas, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vámonos. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, son las 12 de la noche. I do. What do you want? What do you want? Veo que sigues metido en política, Surprised to see you still dabbling in politics. It's quite simple, Geralt. I cannot be indifferent to Redania's fate. Call it patriotic concern. So it's concern that compels you to bump off Radovid? I think often of the country and its future. And the more I think, the clearer it becomes that as long as Radovid sits on the throne, Redania has no future. Vale. Debo pedirte un favor, amigo. Recently mentioned you have something. Muy buenas, Eligios. Buenas tardes. Gotta ask you a favor.
Sé que era el niño. He quitado ya el portugués. Need to carry out an ambush. Ahora está divertido esta mañana. An ambush? What's this about? Give me men who will survive the fight. They can tell you afterwards. I like you, Geralt. That's why I'll give you not one, not two, but 3 of my best men. Tres. Está bien. Sobra. 3's enough. Then it's settled. Vale. Poeta bajo presión. Nos vamos. Vale, ¿y dónde estará el lugar de la emboscada esa, tío? Está un poco lejos esto, ¿no? A ver. ¿Dónde es? Allá, vale. Vamos al puente San Gregorio, que me pilla más cerca, ¿no? ¿O qué? No, este me pilla más cerca, ¿no? Sí. Posada de los 7 gatos. Voy a aprovechar y a ver si puedo comprar algún licorcito en la posada, tío. Wine, wine, I want wine, damn it. My valor stands on 3 pillars. Welcome to the Seven Cats, the luckiest tavern in town. They even say the hangovers our wine baguettes are lucky. Vale, aquí se me ha vuelto a poner esto también. What's on the menu today? Mira, tiene cartas y todo. Escollatel, Nilfgaard. Vale, tenemos que comprar de esto. De esto. De esto. Y más o menos estaría ya. Buenas, Chris, ¿qué tal? Hola, Miaus. Ay, chico, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Fofomiao. Grande por ese pedazo de vitazo. Te quiero mucho, Fofomiao. Yo a ti también, hombre. Eres un crack. ¿Cuánto tiempo, eh? Vale, piel de oso. Toma. Piel de cerdo. A mí este me lo quedé yo al final, cristal. Bueno. Velas, tal, no sé qué. Vale, sobra. Bueno, hemos hecho ahí un poquito de dinero por lo que hemos gastado, más o menos. A ver, vamos a echar una partidita. ¿Por qué no? Vamos a echar una partidita. Primero voy a ir a alquimia. Pues no sé si me faltaba algo para hacer. A ver, este no. No se puede, no se puede, no se puede y no se puede, vale. Bombas. Esta. Vale, es que me falta esto todavía, que es que no lo encuentro. Un velas de lúpulo. No sé qué cojones vende esto. Un velas de lúpulo, tío. Ay, este. Ah, pero necesitaba mutágenos, tío. Es que tengo de sobra de los otros, de los más grandes, pero de los menores no, porque los he mutado todos ya. Joder. Tengo que ver lo de los mutágenos de no crear más de estos, tío. Porque ya me sobran. Bueno. A ver, de hecho tenemos... A ver. Claro, sí que tenemos unos cuantos ya, ¿eh? De estos gordos. Bueno, este es normal rojo. Normal verde tengo 2. Pero mira, grandes azules 4. Grandes verdes 2. Claro.
Esto no se pueden reconvertir, tío. Welcome to the Seven Cats, the luckiest tavern in town. They even so Vale, espérate, porque quiero ver So long. las cartas nuevas que hay. A ver, escóllate el... Esta de 5 no las tenía yo puestas. A lo mejor es que me falta una de estas, espérate. Voy a poner estas dos. Sí, son de 5 y por lo menos una llama a la otra. Vale, 30 cartas no está mal. 6 de héroe, a ver, monstruos S.A. No tengo nada más. Aquí había una nueva. No sé cuál era, pero había una nueva, gente. Vale, esta. Oh, mira, esta ya sí que llamamos a esta. Bueno, llamamos no. Tienes que tener las dos. Estas son de doblaje. Doblaje. Sí, vale, estas son para doblarse. Vale. Entonces quitamos una normal, por ejemplo este, ¿no? Esta, para que no haya tanta carta de 5. Vale, me parece cojonudo. Y esta que hemos puesto, no, en Escollatel. Estas... No, estes. Sí, estas son de llamar, vale. Luego estaba Reinos del Norte, no sé si tengo algo nuevo por aquí. 4, 2, 4, 2, 2. Bueno, así bueno no. Vale, pues... Vamos a jugarle un Escollatel, a ver. Así ensayamos un poco en esta barajita. How about a few rounds? Esta que hacía. Roba una carta adicional al comienzo de la batalla. Vale, esta está bien. No entiendo el juego de cartitas. Es como el juego que juega mi hermano mayor, que se llama Yu-Gi-Oh, ¿no? Algo así. Pues nada, tienes que aprender. No es muy difícil, ¿eh? Si lo vas atendiendo al principio, un poco el tutorial es fácil. Vale, de estas... Fuera. Vale. A ver, ¿cómo sale esto? ¡Toma! Hay mis enanos ahí. Y ahora voy a llamar a este también. Bueno, ya me la has liado. Cabrón, no tengo solecitos. Ya me la has liado. Ya me la has liado, cabrón. Bueno, pues mira. Pues ahora me doblo. Yo quiero jugar al juego de Geralt, pero mi hermano mayor y Sergio SC dice que es de adultos. Hombre, sí, tiene escenas de adultos. Bastante. La verdad. Va, voy a dejarme perder porque no, esto no va a ningún lado. A ver, voy a coger... A ver, son 10 puntos. A este. Vale, es listo. Es listo. Listo que listo.
Vale. Volvemos a poner esta aquí. Ay, no las usa porque las tengo en descartes. Es por eso. Vale. Ya lo he entendido. Pero entonces no me vale para nada. Pero bueno. Por lo menos he robado una carta. Hijo puta. Necesito 7 puntos. De todas maneras no me vale nada esto ya. O sea, ahora voy a poner. Bueno, ahora tenemos ahí garantizados ahí 32 puntos. No, más sardinilla. Pues 32 garantizados. No me acuerdo de lo que hacía el líder suyo, pero bueno. Pues mejor para mí. Usa cartas. ¿Qué es mejor para mí? Ay, Dios. Vale. A ver, que nos hemos llevado gratis por ahí. Torre de asedio. Vale. La torre de asedio. Bueno. Es que tengo muchas cartas de aquí, tío. Choked to death on 3 pounds of steam. Ganado, hemos ganado. Grande. Por aquí arriba, tú. Ok. Vamos allá. Seems everything's ready. Aye. Soon as we catch sight of them, we'll block the road against the whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help.
And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger's skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Esta emboscada es más simple. This ambush is simpler, because Menga was already planning to move Dandelion to Oxenfurt. Dudu just needs to confirm an order everyone knew Menga was planning to give. If he released Dandelion, he'd need to explain why, probably raise suspicions in the process. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Want to watch the rhymes in the presence of a lady? Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. Look at her, all weepy-eyed. Like my Mutsy with his guts knotted up. Es que recuerdo una escena, gente, recuerdo una puta escena. Es que aquí las decisiones son muy importantes. Está bien, puede quedarse. Le voy a decir que no. Este no es lugar para ella. This is no place for her. Something happens, I don't want to have to explain to Dandelion why she was here to begin with. Need I remind you that you're here to rescue Dandelion, not me? Seems I can take care of myself. Fine. Total, la deja igual. I know, as soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Vale, pues esta decisión no valía para nada. Not much happening just yet, and there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? Ah, mira. Pues hay que jugar, de misión, Sure, let's play. Os voy a reventar. Vale, escóllate por un lado. Vale, sardinilla la quitamos, obviamente. Esta la dejo. Esta la quito. Vale. Vaya pedazo de cartas que me han salido, gente. Vaya pedazo de cartas, tú. Vale, ¿contra quién estoy jugando ahora? De los dos. Bueno, voy a intentar yo dolarme también por ahí, a ver. Como saca un cuerno me revienta, pero bueno. Ah, vale, pero esta le falta la otra, coño. Esta necesita la otra. Vale, hostia, es que tengo a Ciri y a Geralt, los dos, tío. Ha pasado. Espérate, ¿qué ha pasado? Ha pasado, gente, ha pasado. 18 y una de 5. Voy a usar esta y esta. Entonces, en caso de empate, gana Nilfgaard. Nice. Bueno, todas las cartas que tengo son de héroe, tío. Vale, pues... Esta era para enviar una carta de las que tiene él, ¿no? Ah, pues me quedo... a esta. Bueno, voy a ir poniendo cartas, gente, así a lo tonto. Voy a ganar ya, o sea que no... Me puedo hacer aquí un roto de esos doblándose y tal, pero lo veo extraño. Yo creo que esa es la carta que me voy a ganar. Bien, está apretando,
Venga, va, apretemos. Ya está apretando. Ya está apretando. Nada, pero me quedan más cartas que hombre. Tengo 30 puntos asegurados ahí. Hostia, vale. Pues esta misma. Por poner una. Se ha retirado, gente. No, se ha retirado, sí. Ahora. This was a stupid idea. You're the one wanted to play. They're coming! They're coming now! Bueno, luego me voy a dar la carta por ganar, ¿no? Priscilla, stay here. Stay here. Hostia, que se lo llevan. Dandelion. Damn it. O sea, tengo que echar a correr, ¿no? Geralt, go after him. Leave these here to us. Shit. Lost him. Gotta look for tracks. Vale, aquí. No, aquí no. Vale, a ver. Bueno, así ya estará en España ya. Road through here. Aquí, vale. Ya, pero tengo que seguir las huellas. A ver. Hacia arriba. No me jodas, tío. No me jodas, hombre. Sube, hombre. Come on now. Ay, señor. Move it. Es que no veo más huellas, tú. Ah, mira, se acaba de actualizar el minimapa. Espérate. Come on. Vale. En vez de mirar al suelo, como puse lo de... para que me saliese en el minimapa también, ¿veis? Me va saliendo las lupitas. Así es más fácil, para no perdernos, tío. Aquí ya se me ha ido la pinza, ¿ves? Prints are deep. ¿Para qué? Horse was carrying a heavy load. Calm down, Roach. Just bees. Faster. Hoofprints. Move it. Pregunta si en el campamento han visto al raptor. De paso saqué. Si total ya me lleva ventaja. Que le den por saco ya es que. A day like all others. Aquí no hay nada más. Anyone ride through here?
2 men, one slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind, dash boy. Turned left there. ¿Qué pasa, guapa? But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. Greetings. Wouldn't mind a looky. Vale, a ver. Licor enano. ¿Y este qué hace aquí, este juego? ¿Este lo he comprado yo o algo? ¿De algún lado? Me lo guardaré por si acaso. No sé yo qué hace esto aquí. Farewell. Vamos a ver. Oh! Por aquí arriba. Looks like it might have started limping. Hey-ya! Vale, aquí hay algo. Their horse collapsed. Can't be far. Witch hunters? Even big... Hey! You! What the hell's a... What is it? You tell me! One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's back. Venga, ¿quieres salir fuera un rato? ¿Quieres salir fuera? Truth be told, there is. ¿Dónde está esa otra entrada? Where's this other way in? Aren't you curious? It's an ordinary tunnel, back way out in case of trouble. We don't let strangers in there. Show it to them even, and they're... Shut it! ¿Quieres librarte de ese cazador o no? Want to get rid of this hunter or not? Honest? You'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door round the back. Thanks. Vale. Por la puerta de atrás ha dicho. There, I said, and shut it. All right, all right. But what then? How long do you think? Coño. Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. But those halflings, you can't trust them, you know. I saw one of them. No! Ah. Susto, tío. Se friman ahí. Buenas, Procesador Rivia y Ciri, bella durmiente. No, la bella durmiente está despierta. Vale, ¿dónde está la puta puerta, tú? Ah, ok. And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen. Yes, but I also realize you won't. My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100 gold ingots. 100 gold ingots. No more, no less.
or I'm not Julian Alfred Pancrat's Viscount Gonna home. Viscount, come on. Hay que subir, ¿no? Calls you Dandelion. That, my friend, is what we call an assumed identity. Can't expect me to reveal my full title to every goitered idiot I run across. Now, if you could just unbind... Si pudiese desatarme. Qué listo que es Jaskier. Qué listo que es, madre. You've made a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow... Quiet. I thought we heard something. What? Ian, Dax, we got... Oh, yeah. Yes, sir. Voy, espérate que lo saquemos todo y luego hablamos. Jaskier, venga. Ahora vamos otra vez. Let's go. A ver, muy guapo. Se acabó, mamonazo. Mira, un rubí, tío, tenía el cabrón. Sigue, que yo voy a saquear. Espera. Esto que es una escalera, tío. Ahora luego lo veremos. Vale, lleva el look alternativo, ¿no? El de la serie será, ¿no? Porque se lo he puesto yo. Parece otro. Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. Sí, rescatando a Jaskier. Logro desbloqueado. Un amigo en apuros. ¿Y esto por qué no me lo dio en la anterior partida? You had me worried sick. No sé, tío. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after years. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt... Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. Sé que intentaste ayudarla. I know you tried to help her. Gotta say, I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. No one else came to mind. Maybe, given more time, I'd have done things differently, but Ciri said the Wild Hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Ciri now. Vale, ¿cuándo la viste por última vez? When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's men. Vale, ahora volvemos atrás, en el pasado. Nos ponemos en la piel de Ciri. Nos ponemos en tu piel, Ciri. La historia de Ciri a velocidad de vértigo. Empezamos bien. 3 hostias y a la mierda. Venga, va. Ciri se aburre, fofo. Sí, está ahí sentaica. Ha salido al balconito, pero nada. ¿Qué pasa, guapa? Te he puesto tu mantita para que no me manches la mía, ¿sabes? Porque está sangrando aún. Porque está a punto ya de terminar de sangrar, porque ha sangrado un poquito, pero ya un poco ya agualichado, por así decirlo ya. Ahora tengo que ganar adrenalina de esta para hacer el truco del truco. Huye de la isla. Bueno, no hace falta tampoco que... Va. A ver, ¿por dónde huyo?
Por aquí mismo. Claro, es que no hay forma de huir por aquí, ¿no? Let's go. Baja, baja. Me cago en la madre que lo parió. Vale, era por la izquierda. Sí, sí, hay que mirar el minimapa, si no estoy en la rue. Vamos. Cuando te matan tarda un huevo, tío. No entiendo esto. Eso tienes que arreglar, ¿eh? Tengo empezado, a ver. Bueno, eso. Vale, me he cargado a los guardias que no tenían culpa de nada, ¿no? Claro, lo que pasa es que si miro el minimapa, no veo la... ¡Hostia, tú! ¡Chica! Le va a dar. Vale, voy a mantener la A apretada y le iré dando a la A para pegar hostias así. Hija de puta. Hostia, qué flechaca me ha clavado, Mira. ¿Qué quieres? Ah, que pasemos por aquí primero. Joder, no he llegado. Vamos andando. Guards! Guards! Dandelion! Ciri! Ciri? Damn it! Arrest that man! Desapareció. Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story. But I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Qué pasa con Ciri? That all you care about? The ballads this'll inspire? Egos swell a bit lately, getting more and more selfish with age. What is that about? It's about Ciri. Why would I ever worry about her? You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? You get it from Horson?
Whoa, Ciri will be overjoyed. Horson, on the other hand, has got to be pretty furious. Está muerto, rey. Horson's dead. Ooh. Guess you're no stranger to fury either. Well, I can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Reuven? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. Vale, ¿alguna idea de para qué es la filacteria? What this is? And Horson. Why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering the curse. It's incantation. Porque estaba Ciri interesada en una maldición. What was Ciri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? She tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. But I'm almost positive she meant to lift it. Off who? What? Or was it about her directly? No. I don't think so. I mean, she didn't look cursed. But boy, was she in a hurry. ¿Sabes algo más de la maldición? Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine, Kiadmil Foli. Gladev Dorn Ep Tenaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. ¿Dijo algo más? Damn it, that's just not enough. Ciri say anything else? Didn't say much at all, to be honest. Geralt, she's no longer that little girl who ran around Kaer Morhen. Sure, she's still impulsive, alive, but she's also stubborn and sulky. Apple didn't fall far from the tree, let me tell you. Right. Debo encontrar a Ciri. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talked to the Baron there. He's the one helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dangan. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I mind. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Mira, ahora ha saltado el DLC, el Blood and Wine. Enhorabuena, ya puedes empezar tu aventura con la expansión Blood and Wine. Se ha cambiado la misión en seguimiento actual por la primera misión de la expansión Blood and Wine, aunque te recomendamos que solo la empieces si tu nivel de personaje es 34 como mínimo. Diviértete y buena suerte en tu senda. La historia de Ciri a velocidad de vértigo. Hemos subido de nivel. Eso nos viene bien porque tenemos un hueco extra al 22. 800 puntos de experiencia. Jaskier. El cabaret. Vale. Embajadores de la Tierra del Vino.
Vale, veamos. ¿Y la carta? No sé si manda una carta nueva o no, tío. Por jugar ahí. Es que era parte de la misión, pero yo creo que era parte de la misión y punto. No manda cartas, creo yo. No creo. No creo que me hayan dado ninguna carta. Bueno, había una de héroe por ahí, pero... Nah, no me han dado nada, gente. Vale, tengo aquí una misión secundaria de los enanos, creo. Ah, no, nos dan un regalito. Creo que me daban un cuadro. Claro, esto los podemos poner luego en nuestra casa. En Tucson. Vale, me parece que no lo vamos a poner. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. Vale. Cuadro del jerarca Hammerferhagen. Vale, pues ya estaría. Vale. A ver, aquí tenemos el viaje rápido. A ver cómo queda esto. El cabaret. Es secundaria esto. Todo esto es secundario, gente. También. Bueno, a ver. Pasa que hay que profundizar más. Hay que profundizar más para que me salte otra misión de Distra. Creo. O no sé si tengo que seguir avanzar en Skellige y luego... No sé. No tengo ni idea. No me acuerdo cómo iba. De esta manera lo puedo mirar en la guía por si acaso para no saltarme nada. Vale. Pues ya estaría. ¿Qué dice esto de Gwen? Ah, no, era otra cosa. Vale, personaje. A ver, tenemos un huequito aquí nuevo. Bueno, el hueco es este al 28. Vale, se pone antes que esto. Vale, y esto vamos a poner... Pues... ¿Este qué era? Vale, la probabilidad de envenenar, gente. Y lo voy a subir un poco. Al 2. Vale. Ahora tenemos que convertir el cabaret este en un teatro. ¿Qué pasa con vosotros, tío? Esos hijos de puta, tratar bien a la gente. Asquerosos. No podemos hacer nada. Vale, a ver. ¿Tengo algo secundario en la puerta? Alabardero redaniano, esto también me gustaba. La guardo. O sea, grandes molan mucho. A ver. Por tipo. Del matabruja, no, esto es para vender, Vale. I know, which is exactly why I'm considering. Nothing doing. The last individual who tried to come in on my business. Este creo que había una misión de recolectar cartas. Pero no sé si te daban alguna... A ver, no es jugando al Gwen, pero luego conseguías cartas con la misión o algo así. I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, Geralt. Glad you came.
¿Qué pasa? What's this about? Nothing. Just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. Because we were just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared? Cállate la boca. Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. ¿Eran amigos tuyos? Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Word does he's out to be the new Horse Son Jr., but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men, and class. And the other? Errol. A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. Vale, ¿de qué iba todo? What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance, Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. The rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Te ayudaré. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewipe won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off this debt now. No problem. See you later, Zoltan. Vale. Campeón. Un juego peligroso. Vale, esta es nivel 12. ¿Hay otra misión más aparte? Bueno, luego lo haremos. Estamos a la primera misión de Zoltan y ya está. No discounts, no credit. I've had enough of living. Telling you for the last time. Go away! Washed your hair lately? I'm warning you. Toc, toc. Locked. But looks like Zed's inside. And in hot water. Gotta find another way in. Vale, hay que buscar otra entrada. Vamos por aquí. A hearty thanks to you, Geralt. De nada. Vamos a ver. No sé dónde estoy yendo. Ah, por aquí. ¡No! ¡Uy! Hostia, pensaba que moría, tío, de la caída, Jurado, Juraico. Yep. Ajá.
Must be Zed. Vale, hay peña por aquí. Find it? No. Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrim card. Greetings. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Bad idea. Ahora metió sangrado, Ah, buenísimo esto. La build de sangrado es buenísima. Es que leí por ahí algo del sangrado aquí. Que era buenísimo. Vale, a ver qué tenemos aquí. Una llave, el Isengrim. Muy buenas, Perepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sabéis que podéis pasar también por el canal de Perepe. Está dando al God of War Ragnarok. Vale, esto es la llave para salir. Vale, ya hemos rescatado a Jasker por fin. Era ahora. Vale. A ver aquí. Either Zed had an ornery cat, or there's a hidden compartment under there. Espérate. Quiero cambiarme esto de lado. Vamos a ver. Voy a ponerme... Quiero ponerme rayo y esta aquí arriba, vale. Golondrina me la quito de aquí. Y esta de aquí. Entonces... A ver. Rafar aquí. Eso es. Y golondrina aquí. Vale. Perfecto. Libro de ingresos y gastos. Va, espada de acero nueva, capa no sé qué, Isengrim. Carta Ravik. Fringir Vigo, Caesar Bilzen. 3 soparos pulidos de pavo real. Zorra. Qué tío. Dale la carta del libro de Z a Zoltan. Vale, sí. Volvemos y él sabrá a dónde nos podremos dirigir luego. A ver. Zoltan. Geralt. Vale, ¿por qué nadie ha tomado Novigrado? You've been in town a while. Maybe you can tell me. Radovid and Emir. Why hasn't either taken the city? Excellent question. I believe I can clear the mystery up for you. War requires resources, wherewithal. Novigrad's a large port with a powerful fleet and a treasury overflowing with gold. All that makes it a tasty morsel. Tempting for both Redania and Nilfgaard. I understand. The city's walls are high. Its arsenals are full of weapons. Then you don't understand much. True, a siege be a long and grueling affair, but more importantly, everything that's valuable in Novigrad could disappear faster than a mayfly's dream. The Big Four's made it known that should things come to a head, the fleet's flammable, and any assault on the city's sure to touch off riots, during which the church's coffers could very well be looted bare. So, anyone wanting Novigrad's wealth, its ships, has no choice but to deal with its criminal underworld. Vale, ¿qué sabes de los 4 grandes?
What can you tell me about Novigrad's underworld? Got one concept for you. The Big Four. Siggy Reuven, the King of Beggars, Cleaver, and Whoreson Jr. What do you call a triumvirate, but with 4 individuals? No idea. Well, there are 4, and they've carved the city into spheres of influence. Nothing happens without them knowing about it and approving it. Ahora son 3. Rumor is Whoreson recently quarreled with the others, but I know nothing. Vale, esto se ve, esta conversación se ve que tendría haberla hecho antes. Lo que pasa es que no tuve la ocasión. About those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! They say elves are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. Won't cry over spilt Zed. What about the other cards? Vale, el asunto se está poniendo peligroso. Zoltan, sure this business isn't getting a little too dangerous? I mean, men are dying over these cards. Just Zed. And believe you me, he wasn't an innocent bystander. Besides, I'm certain he snuffed his killers out on the spot, so why worry? Tell me about the other cards instead. Vale, no las he encontrado todavía. Didn't find the other cards. Fuck! Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Entries show him selling the cards to Caesar Bilson and Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. Vale, ¿quién es ese? ¿Bilzen? Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fella once, but so high and mighty now you can't drink with him, let alone go fishing. Fishing? We met at the Anglers Club, the pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Ravi, ¿quién es? Ravi? Who's he? A common card sharp and a swindler. Boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Vale. Intentaré traerte las cartas. Gente, ¿habéis visto alguno la nueva serie esta de Netflix que se llama Caleidoscopio? O Kaleidoscope en inglés. Esta viene de un atraco. La típica, bueno, típica serie o típica película de estas de que tienen que robar una super caja fuerte, ¿no? Pero está hecha de tal manera los capítulos, es una miniserie, creo que no tiene continuación. Cada capítulo tiene el nombre de un color, por ejemplo, amarillo, verde, azul, rojo, ¿no? Y a cada usuario de Netflix le ponen por delante, o sea, le ponen para empezar por un capítulo. Y todos los capítulos están conectados, o sea que puedes ver los, no sé si son por 6, 7, 8, los que sean. Creo que son 7. Y el último hay que verlo al final, obviamente. Pero esos 7 capítulos se pueden ver como quieras. O sea, puedes ver el rojo primero, el verde primero, el amarillo primero. Yo he visto el primero, he visto el amarillo. Y no está mal la serie, está bien hecha. Pero ahora, bueno, la verdad que me pica la curiosidad de ver cómo están hiladas todos los capítulos. Zoltan seems a ver cómo van metiendo todas las pistas, ¿no? Thanks, Geralt. I can see Caesar. Y cómo consiguen resolverlo todo. Meet me outside his townhouse, gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon. All right. See you later. Me duele la cabeza, tío, de haber dormido la siesta, tío. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, me he despertado justo cuando Perepe estaba diciendo termino ya y voy a hacer una raid. Y digo, hostia, mierda, no estoy. Joder. Vale, vamos primero a por Ravi y luego ya quedamos con Zoltan. Let's play Burn the Something Witch. stinks. Decomposing flesh. Human flesh. Vale. Vamos por aquí.
Aparten, señores. Well, another freak. You these days. They're brains, all of them. Espera, gente. Vámonos. Vamos a desfogarnos un poco, gente, tío. Geralt lo necesita. Geralt es un putero, es un putañero, gente. A ver. Señora. So, a bit of lust in your freakish heart after all. ¿Y cómo se pide? ¿Tengo que pedir directamente? A ver, Berta. ¿Qué tal? My sister mentioned a witcher had come to town. Sister had it right. Do you want me? ¿Por qué haces esto, Berta? Why do you work here? Why? There's nothing wrong in it. Ever thought about where you might be 15 years down the line? Running my own brothel, I wager. Putting coin away towards it as we speak. Venga, Geralt. I like you. I'd Ataca. spend the night with you. You won't be disappointed. Gente mayores de 18, Cuidado, Vale, ya se queda contento. Venga, a trabajar. Mira, me aplauden y todo, gente. Bueno, a Geralt. Vale, estoy en la parte de arriba, ¿no? We can go Vale, creo que es por el otro lado mejor. ¿Qué pasa por aquí? ¿Alguien necesita ayuda, gente? ¿Waller? ¿Quién es este? ¿Hola? Se ha resetado la misión o algo así. No. Me acabo de robar la llave. ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Bueno, no sé, se ha reiniciado la escena o algo así. Se acaba de robar una llave. ¿No es esto? Gente, ¿esto qué es? Acabo de robar una llave. A ver. ¿No es la llave que acabo de robar? Será de un cofre o algo. ¿Qué movida es esta? A ver si se puede entrar por otro lado. Esta llave como que está un poco en alto, ¿no? Digo, esta llave, esta puerta. ¿Qué movida es esta? Cerrado, se necesita una llave. Vale, pues no sé, tío, qué ha pasado aquí. Es algo muy raro. Da igual, vámonos. Vale, vamos a pasar por el otro lado. Y por aquí. Ciri, silencio, por favor. Mira, mira qué fotito más bonita esta. ¿Qué te pasa, hija? Mierda. Da igual, está bien. Long as the black ones are chasing gorillas round the Kedweni woods, over grads.
You're late to the bat, so strap in the muck to the working man. Vamos a ver dónde está este. It's not sick. How about that? It's the flea-ridden mutant. Join us, please. Ravi loves company. Look how happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure, he'd be happier if you stopped digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi here was just about to play for his life and... Oh, you got the card! What else do you want? If you'd just given it up instead of trying to cheat us, we'd be out of your hair already. As it is, that's all your fingers broken. So, it seems the Witcher will have to pay for you. Sound good? Sí. Ravi's on board. ¿Qué hace el bueno de Resident Evil 4 ahí? Es verdad. Míralo. Welcome. Ravi's life and the Natali's come. ¿Sí? Fancy that? De acuerdo, juguemos. Agreed. Pero vais a perder. And here I thought you'd be no fun at all. Let's play, let's play. ¿Qué dices tú? Habla bien, hostia. Let's play, gilipollas. Stranger. De verdad. Welcome, stranger. Vale, bien, bien. Sardinilla, no. Ciri, sí. Emisario joven, si no está el otro, ¿no? Bueno. Esperemos que no sea muy duro este. Voy a ver qué me puedo hacer con su emir. A ver. Elige una carta de lluvia torrencial de tu baraja y juega de inmediato. La lluvia torrencial es la de abajo, ¿no? La de asedio, ¿no? Sí, la niebla es la del medio y este es para combate cuerpo a cuerpo. Stranger. Qué ganas, ¿eh? ¿Cuándo sale, tío? ¿En marzo? A ver, no le tenía muchas ganas porque el Resident Evil 4 es uno de los juegos de Resident Evil que menos me gustan. A ver, me gusta, pero es de los que menos me gustan. De todos. ¿Vale? Pero claro, es que cuando vi las imágenes, tío, que enseñaron... Claro, es que le han cambiado muchísimo. Le han puesto una ambientación más oscura todavía, ¿no? Es que claro, el 4 le faltaba la ambientación, para mí se quedaba un poco sosa. Sosilla. Pero después de lo que vi, tío. Vale, a ver. Yo los que no vuelvo a tocar ni con un palo son el 5 y el 6. También. El 5 y el 6... A ver, están entretenidos. Si es que entraron en decadencia, gente. Entraron en decadencia. Vale. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer aquí con tanta carta? Lo primero que voy a hacer es tirarle esto. Esto y con un 5 me sobra. Porque el empate me favorece. Ah, no, espérate. Que él también tiene nítrica, gente. Bueno, perderíamos los dos, ¿no? Da igual, saco una y gano yo. ¿Qué cojones? Ah, pero esta no me vale. Esta tampoco. Joder. Hostia. ¿Por qué tienes que estar estas aquí, copón? Pongo esta, vale. Lionhead. Madre mía, pero lo han cambiado,
Han cambiado. Y ahora el español está en español de España, por fin. Bueno, a ver, que estaba en inglés, pero la gente que hablaba del pueblo, que hablaba en latino en vez de en español, porque se supone que están en España. Ahora parece, por lo menos lo que vimos, parecía que estaba bien. Bueno, vamos a por todas aquí ya, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora mismo. Me queda pensando. Bueno. De 4. Bueno, a ver, esto está más ganado que el copón. Tenemos aquí Dios, todo lo que tenemos aquí. Vamos a poner ya cartas de estas. Sardinilla, vamos. Es que se ha suicidado él, porque la escarcha la tira él. Es tonto. Me da igual lo que hagas, tío. Me la suda, tío. Retírate, tío. No se retira, tío. No se retiran notas. Bueno. Venga, va. Ah, voy a poner esto también, venga, va. Más ilusión. Fuck. Yes! Curb your enthusiasm, mate, and sit still or you'll hurt yourself. But he won. So, now we'll play something else. Mala idea, amigo. Mala idea. Hijos de puta. Pero quita de en medio, gilipollas. Quita de en medio, coño. No es que estoy ocupado. Si hubiese fuego amigo aquí, me hubiese cargado ya medio novigrado. Maybe you prefer some other? Got a whole array you might like. I'm in a hurry. O sea, esto es todo, Geralt. The Natalis card, of course. Here. Vale, solo falta una carta. John Natalis. ¿Era por abajo? No, es aquí, ¿no? Se sale por aquí, ¿no? A ver. Sí. A ver si este tiene algún licorcito de esos. Me hacen falta para luego. Sí. Vale, de este. Y de este. Y de este. ¿Este cuál era? Este también. Vale. Voy a ver si. El cuadro este. Se puede vender por una suma importante. Y los cojones. 23 pavos. Ay, señor. Ay, Dios mío.
Bueno, pasando, da igual. Farewell. No haga falta dinero, ya veremos a ver lo que hago. ¿Por qué llevo el virote rastreador ese? ¿Ah? ¿Virote rastreador yo? ¿Me he puesto yo ese virote? Bueno, sí, cuando se gasten, cogemos de estos. Ah, you're here. How'd you make out with Ravi? Got the Natalis card. Excellent. Now we've just Caesar Bilzen to fleece, and we'll be home free. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. That certainly keeps me out there. Vamos a subir un poco más la silla. ¿No sería más sencillo que comprar la carta? Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound simpler? If I had a coin to spare, I'd sod off to Provis. Besides, Caesar'd never sell Fringilla. Ah, Fringilla queda, Fringilla Vigo. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 maids of Vicovaro at the top of your lungs. Vale, ¿qué más hay en el gabinete? So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Shivi! Caesar Bilzen. Remember our quarrel about who's king of the Pontar? The Pike's king of the Pontar. Well, you see, I've come to convince you it's the catfish. And I do not come empty-handed. Who's he? Well, him. Oh, that's Geralt. Does say Geralt fish? Yeah. Cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the Pontar? You betcha. Can't listen to this hogwash sober. Come in! So what's the Xanders or eager biters if they taste like shite and soapy water? That's 'cause you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh time. And it tasted like time paper shite. Shut it. So, recently, I took this time... Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Las luciopercas. Recién no significa nada. Recently isn't a word. Did you bring along, Chibi? Some blowing grammar purist? Bilzen, did you hear Vibo Batilda last cast a pea and caught a young pike? Ah, cocksuckers lying like always. Haunter Pike aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need live bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager. Don't know why. Once, dug up a crawly so fat and lovely I started drooling. Would have eaten it myself. I'm not so sure. Geralt, what are you and your pals use up at Kaer Morhen? Bombas. Bombs. How's that?
Belthan, heard many jests lately. Though, true enough, that one wasn't very funny. Geralt, go fetch us another bottle. Vale. Right. Can see the bottom of this one. Vale, vamos a investigar. So, when are we gonna go noodling for catfish? I'm done. Esto se lo puedo sacar también, sin problema. Si no, no pasa nada, ¿no? Estamos en confianza aquí, ¿no? You wouldn't have fallen in. Witcher. Witch hunters everywhere. Everywhere. Take the night shift with me. Probably not. Vale, veamos. Masacre de Cintra, licor enano, bromas de los gnomos. Vale, aquí tenemos cuchillo. Llave triangular, plata pura. Vale. Triangular hole in the wall. Interesting. Curious. Fits perfectly. Vale. Secret door behind a bookcase. Se movió la estantería. Classic. Classic. Es un classic. Vale. Bueno, lo que tiene aquí el tío, ¿eh? Joder. Estatuilla de jade, plata pura. Statuette of a man. Wasn't carved, but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Es verdad, no lo puedo preguntar ahora por ella. Mira, Fringilla Vigo. Hasta aquí, ahora la cogemos. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Joachim de Ved's skull. Pretty grim curiosity. Mira, la armadura de Nilfgaard nueva. Full armor of the 7th Dareland Brigade. Excellent condition. Portrait of Emperor Emir. Tempera on wood. Pretty flattering, I'd say. Ya está, ¿no? Espérate, falta esto. Collar de oro y zafiros por 2. Dios. Espada ornamentada. Dining set from which Emperor Emir ate during his coronation ceremony. Vale, ya está, ¿no? Ah, here's Fringilla. Vale. Vámonos de aquí. La botella de vino. Never hired a witcher as me get. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzen. With a message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him. And you two, get lost. Bueno, dejadlo en paz. Leave him alone. Que me ha caído bien. Extra for killing the Witcher. Well, hop to it, lads. Haven't you got all day? Pero saca la espada tú. Desgraciado. Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? I'd recommend a letter. Right. Lo haría por carta. Got a pack. Good luck then. Farewell.
You've a soft heart after all, Geralt. Oh, by the by, splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. He visto la colección de César. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Vet's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. If you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Good idea. Take it by her house when I get a chance. Vale, esto me pasó y yo luego no me he acordado cómo llegar a su casa. So, got the full set of cards. What now? Now we collect a shiteload of coin for them. Let's go. Ahora llevamos a una subasta, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? Exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind. Pues eso era... no me acuerdo. Es que hay tantas misiones, tío, en este juego. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Oi. Don't know much about him, but he's of Duke's ilk, no doubt about that. You know me, Geralt. I'm not prejudiced against anyone, as long as they pay. What's he doing here? Oh, I can't wait to get the king of beggars out of my beard. Vamos, Zoltán. A ti corto, vamos. Después de ti, amigo. Ah, at last. I fear the body's gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed. More or less in that order. Now, the cards. Bueno, al final tenemos que resolver esto, hostia I limpia. trust obtaining them wasn't too troublesome. A espadazo limpio. Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. Bueno, se I wish viene. to have a chat with him. Doing it. Geralt, bastards getting away with my coin. Damn it, with our coin. Chase the horse, son. I'll tend to the others. Vale, sigo entonces. Vale. Hola. Espero que no le pase nada. ¿Dónde se ha metido? Cabronazo. Por aquí. No, 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 no te bajes. No, sube. Que subas, hostia, por la escalera, coño. Vamos a ver. ¿Por qué ponen una vela al lado de la escalera? Esto es muy fuerte. Bueno, ya se ha escapado. Vamos a ver. Esto es de coña, ¿no? Ahora, tío. Me ha cortado la lengua. What? Can't understand a word. Oye. Can't get away, Duke. Hostia, qué manía con apagar las cosas. Vale. Arriba o abajo, tío. Pues no lo sé. Queso, qué rico. Yo creo que sería por arriba, ¿verdad? Ah, me está indicando debajo, ¿eh? Sí, me está indicando debajo, ¿eh?
Me sigue indicando más para abajo todavía. Venga, sigue a lo tuyo, Geralt. Eso es. Hostia, ¿cuántos pisos hemos bajado? Es que hemos bajado aquí a las cloacas, tú. Hostia, qué bien. Vale, es por aquí. ¿Quién queda, hostia? Hay uno aquí. Mierda, joder. Ahora tú. Hasta luego. No hay nada más. Vale. Hostia, ¿qué pasa ahí? ¿Eso que lo ha matado él? Ah, vale, estaba luchando contra ellos, claro. Qué dolor de cabeza, tío. Mierda. Vale, Freeman, tío, nos vemos. Un abrazo y otro abrazo para Ciri. Te ha oído. Pues no. No. Va a ser que no. Rather make sure this was our last meeting. So, you get him? You get the coin? Va a ser que no. And what about Duke? Finish him off? Ah, that's grand. Well, Geralt, what's your preference? Coin or cards? I'd never have Cartas. If you want gold, it's not a problem. I'll find another buyer for these cards in a flash. Me quedo las cartas. Kinda curious how the cards might serve me. Excellent. I'll take the coin to the King of Beggars right away. Surprise the prick. Good luck, Zoltan. Thanks, Geralt. And remember, the catfish is the king of the pontar. Vale. Zoltan Shivey. Fringilla Vigo, Salas Coyatel, John Natalis. Ah, pero Fringilla es la líder, ¿no? Y Sengrim, es de monstruos, ¿no? Ese es uno de la cacería salvaje, ¿puede ser? A ver. Ah, no, Fringilla Vigo. Ah, no, qué hostia.
Pero vamos, entonces, ¿quién era la...? Bueno, a ver, Fringilla la metemos aquí. Pues eso la hemos ganado. Ah, mira, John Natalis. Claro, pero este solo vale para Reinos del Norte. ¿Y cuál era la otra? Ah, la de que he dicho que era de monstruos, ¿no? ¿Quién era esta? Ah, es Francesca, vale. ¿no está aquí esta? ¿La que voy buscando yo? No, no. Eredin. Entonces, ¿de qué baraja es? Ah, es Escollatel este, Isengrim, vale. Es un Escollatel, gente. Pues vale. Nice. Otro paso más para coleccionarlas todas. Vale, vamos a ver. Vale, a ver. Posada de los 7 gatos. Ah, vale, esto es el DLC. Vale. Desactiva aquí. Vale, a ver. Y hay una misión aquí. Vale, sí, es claro, esta es la secundaria. Vale, pero ¿por qué no me sale aquí la misión normal? Me debería salir ahí, tío. Embajadores de la tierra del vino. Ah, porque esto es porque tengo que ver un cartel. Sí, eso es porque hay que mirarlo en un tablón de anuncios. Por eso me sale aquí, en todos lados. Vale, vamos a ver las misiones directamente porque si no me voy a echar aquí una siesta. Vale. El cabaret. Ahí estamos. Vale. Es que no me salía ahí. Me salía como la exclamación en vez de la misión. Ponía misión ahí disponible, pero claro. La misión la tengo ya. No es que la vaya a coger por primera vez. Vale, al lío. Hey there, handsome. I'd give you a discount. What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Putañero. Called me a whoremonger and a witless hack. Escritorzuelo sin cerebro. Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ecamajigs, maybe you can help an old friend out. Un cabaret. Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? The dancer hanging from a chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. ¿Qué hago? No te podría dejar yo el dinero y punto. Pide un crédito al banco de los Vivaldi. ¿Qué hago? Venga. How can I help you? I dated this girl once, Sophronia. Sophronia. That's a name, if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Me suena.
name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Stepped out for a bottle of wine, never to return? I bought that wine for a reason. Long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know, no matter what you might think. ¿Y qué pinto yo en todo esto? Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that and meet me outside Sophronia's house. Vale, ¿y tú qué vas a hacer? Let's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Venga, vale. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. Old man Newman left me a gift last time. I'd give you a discount for heroic deeds, but the madam... Vale. Well, Black ones for days. Está muy duro esto. As long as they pay, they don't hit. Vale. ¿Hablamos algo más con él o no? Zoltan. ¡Era! No, ya está. Nice. Vale. What's he schemed up this time? La piscina. I haven't the strength, Geralt. Perhaps you can talk some sense into it. Pobrecilla. Who can afford a witch in this Eh? day and age? Vale. What village Oh. are you from? Willows. What? Oh. Those roads from the Dying. A las 8 de la mañana. 8 y 10 y 20 de la mañana. Plaza del Jerarca. Si os dais cuenta, siempre cuando es por la mañana están que se quedan durmiendo, tío. ¿Está pintando? La mierda cuadro. Whoa, don't touch me. They've burnt another at the stake. It's dreadful. Vale, a ver. On your way. Perdón. ¿Por dónde se entra tú? She's left herself nothing. Gave every last copper to the church. Buenos días. So good to see you. ¿Dudu y tú os conocéis bien? You and Dudu know each other well? Yes, though he's never told me much about himself. He was a merchant once? Dudu always had a penchant for enterprise. Probably too honest to succeed in Novigrad, though. Precisely. I've told him countless times that no matter how many times he changes his appearance, the good in him will always emerge. Bloodthirsty tyrants and vicious assassins. He played them so clearly. That must be why. Whereas he always made for an excellent trusted servant or ghost of the old king. Ese Sergio Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás, máquina? Aquí estamos viciadillos. Necesito un elemento de utilería. Sí, utilería, ¿no? Ponía utilería. ¿Utilería?
Whatever do you need that for? No sé, dirás. I don't No sé. know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Well. Thanks. I'll try not to damage it. So long. Vale, una espada Roma. Did you see those poor wretches who fled Venice? Vale, hay que ir a la casa de Sofronia. They're starving in Bazeman, though. They eat horse parts. Cuidado. Damage. Después del anochecer, vale. Ah, finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. ¿Ya está? ¿Ese es tu plan? Pero es un plan bastante bueno. Ni lo sueñes. Vamos a salir a la corriente. This could actually work. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here. Están acribillando a mensajes, gente. En un chat de esto de grupo, tío. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Stop right there. What is this? Help! Save me! Dame el bolso, coño. Not your lucky day, miss. Hand me your purse, now. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. Más bien el capullo carmesí. More like the crimson asshole. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Iron shackles. Sorceress. And it's a sorcerer's blood. You're better than I thought. Say I'm curious what my wife is saying. Pero... ¿no me tengo que dejar ganar? ¿Hola? Vale. ¿Dónde estoy? ¿Qué dices? What the fuck? Hostia, no ha grabado, tío, el juego. Con todos los autoguardados que suele hacer el juego, me cago en la madre que lo parió. No te lo puedo creer. Madre mía. Por no guardar. Ah, es tú, qué estupidez. Me olvidé así. People. Quitar de en medio todos, coño.
Te tenías que dejar ganar, pero no llegar a morir. Vale, vale, vale. Yo qué sé, tío. Ah. I'll... One. But... No time. Not drop. Tis. On guard. You're better than I thought. Dandelion! I mean, Crimson Avenger! Help! A ver si lo mato al final. Dame una hostia, venga, dame una hostia. Vale. I've been hit! Ow! To the house, quickly! Ah, claro. You shan't get us there! Eternal fire, what do you want from us? Leave us be! This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Al final. Would he? Es el paquete. Madre mía. Vale, por la mañana, romero y tomillo. ¿Quién quiere pelear? ¿Tú? Vale, aquí falla algo. Llevo una espada de madera, ¿verdad? Claro. Aquí digo que aquí falla algo. Claro, por eso no hacíamos daño, gente. Dios, qué copón me ha metido, me mata. Cuidado, cuidado que me matan. Y no he grabado. Quédate quieto, cabrón. Rain was coming. Felt it. Rain, I like rain. Look awfully suspicious to me, tramp. Faltan. ¿A qué hora? Por la mañana. Por la mañana, que son las 8. A ver si está durmiendo. No, está bien. There's been a misunderstanding. You're here too early. Creo que la otra forma era que salgas corriendo. También podría ser. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? ¿Qué opciones tenemos? What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrive. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion is. Geralt, you've known him longer.
Say something. El cabaret es una especie de teatro. La decoración debería ir por esas líneas. El estilo de educador es el más apropiado para un cabaret. Jaskier está haciendo esto por ti, así que tú decides. Decido yo. El teatro. You're both stage artists, and cabaret's a form of theater. Porque si no, no se van a decidir. Interior should reflect that. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Además me ha preguntado ella. Well, well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. Bueno, le sigo el juego. True enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion just knows how to enjoy life. It's a good thing. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Vale. You in? Want a job? Encuentra a Jaskier. Al lío otra vez. Poor witches are fountainhead. Move on. Mira, ya voy a aprovechar que estando aquí, gente. Tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Ivier Hattori. Y le podemos vender. Ah, es ahí, mira, está ahí Jaskier. Espérate. Greetings, Ivier. Greetings, Geralt. How might I be Le of help? vendemos. No, no, esto no. Esto no, tienda. Eso. Ah, espérate. Por tipo. Eso es. Mata brujas. La espada Roma esta la guardaremos, de recuerdo. Vale. Bueno, va. De momento lo dejamos así. Vale. Gracias, tío. Cheap wines, and I thought Deja ya de traquear la puerta, hombre, la va a tirar. Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've got to help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. ¿Cómo sabes que tiene una llave de repuesto, cabrón?
How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, you'd visit her often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary and Thyme. They worked on the dance numbers. I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. Venga, buscar la llave. Fine. Let's find the key. Vale. ¿Dónde está la llave? ¿Aquí? ¿En la piedra esta que hay aquí? Find anything? Calla, coño. Not here. Ah, no. A ver... Not here. Tampoco. Aquí en el cubo. Aquí está. The key. The key. Y ya está, Geralt. Ya la has encontrado. Levanta, coño. Vale. Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. Deja que ya es que se explique o te rompo la cabeza. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Deja terminar allá si quiera. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my word. Oh. Suppose, in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. And... Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. Lo has hecho muy bien. Hubiésemos acabado antes y me hubieses dejado a mí. Lo has hecho muy bien. You handled it well, Ha hablado muy bien, la verdad. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to attack. I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. ¿Quién es ese Rotleck? Who's Rotleck? Never heard of him? Hank Rotleck, famous portrait artist? Commissioned a portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. Vale, ya voy yo por los carteles. Tú vuelve al I'll romero. go see Rotleck.
You head back to the Rosemary, or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Bueno, aquí en vez del Romero y Tomillo, o el Romero lo están abreviando, pero está diciendo en inglés Rosemary. Rosa María. El Rosemary. Vale. Vamos a ver. Me duele mucho la cabeza, gente. Quiero terminar. Pero quiero acabar la misión. Puta siesta. Tengo que dejar de dormir tanta siesta. Antes no dormía nada la siesta, nunca. Y ahora, tío, no sé si es que estoy haciéndome mayor, gente. Vamos a ver qué pasa aquí. Hola. Hola, señor bandido. Venga a romperle la marra. Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city. But I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. Yo solo quiero unos cartelitos. No puedo permitirte que le robes. You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! Ah, esto es pelea de puñetazos. Hostias, cabrones de mierda. Me van a matar, Es que no puedo luchar aquí, tío. A ver, tío, para arriba. A ver, puedo poner, aunque sea fruta, no puedo ponerme frutitas, no. O menos mal que son de nivel 11 estos. Y no son del nivel 22. Vale, va, ven aquí. Cabrón, no puedo, Esto es muy estrecho, es que no veo bien. How long you gonna make me wait? De uno en uno, por favor. ¿Dónde vas, cabrón? Ah, menos mal que tenía adrenalina, tío. Si no, hubiese muerto ahí. Es que la habilidad esa de inmortal es muy buena, tío. Tira para abajo. Aquí, venga, ahora aquí tenemos más ancho. Ven aquí. Podría salir por la puerta, ¿no? Aquí, ¿no puedo? No. Quieto. Ah, nos queda poquito, cabrones. Pathetic. Venga, va, tío. Vale. Venga, tío. No le doy, coño, ahí. La puta escalera de Dios. Uf, ha costado, Tell me what you want, damn it! Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rodlick, where's he? Same place as always. Vehicle bud estate. Losing his last crowns at the races. ¿Serio? See, wasn't that easy. Could have said so right away. Vale, pues ya que a vosotros no le vais a robar, le robo yo. A ver. Epa. Vale. A ver si tiene algo más por aquí.
todo eso. Apágalo. Enchúfalo. Vale. Vámonos. Vale, vamos a ver dónde hay un indicador. Tenemos que ir a la finca esa de los Beowulf esos. ¿A dónde tiro, tío? Vale, para la plaza del jerarca, sí. Me va más o menos de paso esto. I've worked up quite the appetite. Those sadists ought to change their name now to non-human. There must be order. Last chance to surrender unorthodox forces. Sick of it. All onlookers, all riders. Let's go. Buenos días. Aquí es donde tuvimos un momento romántico con Tris Merigold. Your harmony between jockey and steed. You'd think them a pair of old lovers. Synergy reigns between them. Won't have much of a choice before long. Come now, old sport. We can't allow that. Who'd I wager with then, eh? Listen, here's what we'll do. We'll make one more bet. If you win, I'll pay your debts and we'll continue playing. What do you say? And if I lose? One worry at a time, old chum. Well, I'm off to place my bet. I've got a cold. You Rodlick? Henri Rodlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. Vale, ¿quién es el conde de Louverton? Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. Vale, ¿qué es lo que te preocupa? What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Vale, yo ganaré la carrera por ti, deja que te pague la deuda. Jasker tendrá que vivir sin sus carteles. Tan solo quiero esos carteles, hostias. Listen, all I really want are the placards. Tell me where you tucked them away and I'll be out of your hair. Forgive me, I cannot. I hid them with family heirlooms that would work those barbarians lurking outside my home into a 200 slavering pavos. froth. Dame a correr, ¿no? Go fetch them yourself. I'll wait here. If I show my face there without coin, they'll beat me to a pulp. I must win back my debt somehow, else I'll never return home. Voy a correr. Let's do this. I'll enter the race. Y así de paso, a lo mejor conseguimos algo para Sardinilla, a lo mejor, no lo sé. Give me the placards. You're that good a rider? El mejor. Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. Vale. Cuando quieras, ¿eh? ¿Cómo se va esto? Dale, ahí que me voy. Vale. Bien, bien. Ahora, vale. Tírale. Vamos a recuperar ya el vigor.
Estamos llegando ya, ¿no? Sí. Fácil, easy. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Vale, bien. ¿Le tengo aquí una misión? Arriba. ¿Quién es? ¿Cómo subía yo aquí? Mira, aquí está Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? Greetings. Greetings. Have you come to race, or are you merely a spectator? Haven't decided yet. Speak to the race master if you decide to compete. He's over there, on the platform. You seem quite the rider, though not as good as Luke. A shame, really. I'd like to see someone knock that conceited brat down a peg. Luke Skywalker? Wondering if I could take part in the races. If you've coin for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. Háblame de las carreras un momento. These A ver cómo va esta competición. They're run as per Erasmus Vegelbud's dying wish. He came into his fortune by gambling and remained proud of the Bla 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 bla. Family doesn't mind having a racetrack right by their house. But the house, his fortune, would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. 2 competitors, simultaneous start. First Ya to está, ¿no? complete a Una lap vuelta around y the track punto. Vale. wins. Vale. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt astride Athos. Vale, al lío. El derby en memoria del gran Erasmus Vegelbud. 3, off you go! Oh, thumbs today. Pero esto que no hemos terminado. Ahora. Qué larga. Not bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up Sí, for montar la guerra es another? superior. Vale. Sí, espérate, voy a ir grabando, no sea que la cague y luego pierda. Captured and displayed in the... A ver. Silla de montar magistral. ¿Y esta dónde la he conseguido yo? Tengo la Nilfgaardiana y esta es la nueva. Vale, con la Nilfgaardiana vamos igual. the circus. Well, another race. Will you ride? Let's go. Like to race again.
Excellent. Don't go anywhere. We'll start soon. Your opponent this time, Viscount Roma astride Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. Competitors, saddle up! On 3! 1, 2, 3! Off you go! Ahí, al atardecer. Está guapo, ¿eh? ¿Me dará el vigor? Si no. Sí, llego. Hear ye. The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby is over. Bravo. Congratulations, you won in style. Shall I sign you up for Alforjas another? toscas. Bueno, yo ya tengo unas mejores. Tenemos las de Cerriquenia que son de 100. Bueno, pero aquí estas carreras también pues para hacerte un buen outfit, ¿no? Para sardinilla. Vale. Your opponent this time, el último, Luke Vegelbud, young Lord Albert's cousin, Succubus. atop Succubus. He's the black sheep of the family, but he's not lost a race yet, so he's seen as something of a local champion. Competitors, saddle up! On 3! 1, 2, 3! Off you go! ¿Vamos o qué? Arranca, ¿no? Va a tardar en arrancar, tú. Me cago en la puta, no lo pillo. Vamos. Aquí que está estrecho. Cabrón. Aquí es por aquí. Hostia, menos mal. Uf, menos mal. Es que si te equivocas de camino pierdes. Joder, como se me suba una piedra o algo, sardinilla, y la caguemos. Vale, saco bastante ventaja. De hecho lo he perdido de vista. Cuando quieras, ¿eh? Pero...
Fantastic race. Congratulations. A grand victory. Vale, y la silla de montar de caballería superior. Ya está, ¿no? Ya está. Se ha ido todo el mundo. Hostia, me han dejado solo. Me cago en 10, no queda ni el apuntador, gente. Geralt of Rivia. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. Ah, vale, este te invita luego a... Brought you an invitation from the boss. A las grandes carreras. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Vale. Mensaje de Carlo Varese. Pero se saca buche, ¿no? Brujo, me he enterado de tu victoria en el derby de los Begelbot. Tanto talento no debería desperdiciarse, de hecho hay que desarrollarlo. Y para asegurarse de que se desarrolle hay que recompensarlo con generosidad. Si te interesa el desarrollo o la recompensa, ven a verme donde siempre, Varese. Guión. Vale. Habla con Sakabuche en relación a la carta. ¿Dónde vas, tío? Tira por aquí. Por aquí me llevará el indicador, ¿no? Los puntitos, quiero decir. ¿O no? ¿No me llevas el indicador? Joder, si tengo uno aquí cerca, tío. No da igual. Ya que voy corriendo para allá. No doy la vuelta. Venga, a ver. Vale. Esto está... pues por aquí. Pero creo que lo voy a ir dejando ya, tío, porque me duele el culo ya de estar sentado. Estoy cansado, me duele la cabeza. Entonces que estamos cerca ya de terminar esta. Pero de todas maneras, aún me quedan misiones de aquí en Novigrado. Yo pensaba acabar, pero... sí, porque me tiene que saltar otra más. Me tiene que saltar la de Distra o algo por ahí. O eso no sé si es más adelante. Es que no lo sé, es que no me acuerdo. Este lo que te va a decir es que luego tendrás que ganar también en los demás sitios. Es que liga y todo el rollo. Bueno, vamos a hablar con él. A ver cómo se desarrolla la misión. Eternal Fire. Thanks for the invite. Congratulations. Quite a win of the Vagel buds. Luke's one hell of a prick, but I don't recall him ever losing before. And seeing as you outran him, you actually stand a chance at Paleo. Make some real coin. ¿Qué es el palio? Paleo? Never heard of it. Fuck me, what a peasant. The Paleo's a race held at night in the city streets. Used to be every district sponsored a competitor. Ah, ¿es una carrera por aquí? Things are different now. Por la ciudad. You're gonna race jockeys put forward by Bedlam and Reuven, but my coin's on you. Me apunto. Fine, I'll race. Lovely, colour me thrilled. Just don't bloody let me down, because I'm about to bet a small fortune on you. Go prepare. Drink some chamomile or whatever the fuck. Ya está, Ciri despierta. ¿Cómo se asoma? ¿Qué pasa, reina? ¿Te acabas de despertar? Hostia, que tengo que correr directamente, espérate. Hola. Vale. Aquí lo que pasa es que no te van, hay que seguir las antorchas, ¿eh? Sí, porque aquí no tengo guía, ¿eh? Uf, espérate.
Uy, por aquí. Por aquí, por aquí. No, es por aquí, tío, ¿no? No, es por aquí, tío. Me está guiando mal el juego. ¡Salta! Hijos de puta. Me ha engañado los puntos, tío. ¿Qué cojones? Va, tío, va. Es que no sé por dónde mirar. Hijo de puta, este no me deja pasar, Cabronazo. He terminado. ¿He ganado o no? Sí, ¿no? Great fuck. Could have whittled myself a jockey out of birch, stained him with piss. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Shit happens. Oh, you sure fucking do. That's business. Sometimes you keep the cow, sometimes it keeps you. Temple guard, scatter! I'm fucking done here. Stay out my way for a while. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, gente? Madre mía. ¿Qué ha pasado aquí? Esto está mal. ¿Por qué he perdido? No entiendo. No entiendo por qué he perdido. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld. Yo creo que es que me he confundido de camino o algo. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too. Esto ya es nuevo, Indeed, I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Creo que ha hecho un guardado en la carrera, ¿no? Vamos, que es para hoy. Sí. Vale. A race of honor. The winner doesn't just win a reward, he earns our respect as well. So, take your positions and get the fuck going. Ya me he confundido, gente. Me cago en todo. Eso es que entra mal antes, Entra mal antes en la carrera. O sea, digo, he finalizado la carrera mal. No puede ser. Joder, macho. I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Es que en las otras carreras tienes una guía en el minimapa para no salirte de la carrera. Pero aquí no. Aquí te tienes que guiar por las antorchas, básicamente. The palio is above all a race of honor. The winner doesn't just win a reward, he earns our respect as well. So, take your positions and get the fuck going. Let's go. Ahora sí. Coño, ¿qué haces ahí? ¿En serio? Guarda eso, hombre.
Vale. Ahora lo he hecho bien, ¿no? Come on now. O era para la derecha ahora. Great fuck. Could have whittled myself a jockey out of birch, stayed in with Pierce, and he would have done better Pero than you. he fallado. Shit happens. Oh, you sure fucking do. That's business. Sometimes you keep the cow, sometimes it keeps No entiendo nada, gente. Temple guard, Siempre me he ido para la derecha. Done here. Stay out my way for a while. Pero ¿por qué pasa esto? No entiendo nada. Gente, me cago en 10. ¿Esto qué es? ¿Por qué sale mal esto, tío? No entiendo. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. Está tocando los huevos, la carrera esta. Managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits. Bueno, a ver, echan todos a correr, ¿no? Pues como en la película de Todo Gas y tal, ¿no? Con los coches, pero porque viene la Pamma, ¿no? Pero pero me está diciendo que ha sido una mierda. Eso me está diciendo que he perdido, básicamente, ¿no? Bueno, me ha dicho que lo podría hacer mejor. Pero mejor, si he ganado. No sé, algo falla. Algo está fallando ahí. The winner doesn't just win a reward, he earns our respect as well. So, take your positions and get the fuck going. Go, go. No entiendo nada, pero bueno. Guarda eso. Vale. Yo creo que me he confundido el camino antes, tío. No, es aquí donde me... No sé, tío. ¿Era por aquí? Whoa there, Roach. No, por ahí te vas al muelle. Sí, míralo, tío. Te lo estaba haciendo bien. Lo estoy haciendo bien todo el rato, gente. Joder. Todo esto, borra todas estas mierdas. No puedo borrar esto. Hostias, la he cagado. Sí, ya no está la otra, ¿eh? Ah, tomamos por culo, tío. Es que me cago en 10. No, ya no está la otra, tío. Está la anterior. Esta es muy anterior. Tengo que ir a hablar. Bueno, esto es antes de hablar con él. A ver, pues espérate. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Vale, lo voy a dejar aquí ya. Pero no sé. Es que no sé, me está rayando, tío. Me está rayando mucho esto. He guardado aquí. Se ve que ha hecho autoguardado aquí en la plaza del jerarca, claro. Sí, tengo que ir a hablar con Sacabuche, que está aquí, justamente.
Voy a hacer un guardado manual aquí. Y ya está, tío, no sé. Es un poco extraño esto, pero bueno. Y nos vamos, gente. No tengo más ganas de repetirla. Es que me duele la cabeza. Cosas más raras, tío. No sé. Yo creo que lo he hecho bien, tío. Bueno, la última no. La última es que me iba para el agua, para ser prácticamente. Pero es que las 2 veces que me he ido para la izquierda lo he hecho bien, gente. Y me está diciendo que lo estoy haciendo mal. No entiendo. Pero bueno. Voy a mirar en la guía o algo. A ver si es que tiene que salir así, sí o sí. No lo sé. Mañana más, gente. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.